ای بدین مکنه زاهدی پاکیزه سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد تو برو، خود را باش هر کسی آن درود. عاقبت کار که کیشت، همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنیشت. سر تسلیم من و خشت دری میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خویش. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پسی پرده چی دانی که خوب است و که زیشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بیشتی ابد از دست بیشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لبی کیش. حافظا روز اجل گر به کف آر جامه، یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.